पुणी थे 2 नंबर भाग को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आशा करुच्ची 1 नंबर भागटी समस्ते देखी नहीं एवं 2 नंबर भागटी को निश्चित रूप से सेयार करनब सांग मान सहित। परवर्ती आसबार पिलाने संबलर प्रकारभेद कौन बुझीना भलरे। संबलर प्रकारभेद संबल बहुत प्रकार अच्छी जेपरि आमे कहिपर साधारणतः समस्त संबल को प्राकृतिक मानवकृत संबल और मानव श्रेणीभुक्त करा जाई पारे। निश्चित रूप से संबल को 3 भाग में विभक्त कर मन रखिने। प्राकृतिक गोटे आसबरी, मानवकृत गोटे आसबरी एवं मानव संबल गोटे आसबरी। पिलाने प्रथमे देखिने पिलाने तुमर प्राकृतिक संबल कौन। पिलाने प्राकृतिक अर्थ है जे जो संबल गुड़िक आमर प्रकृति उपलब्ध, प्रकृति सृष्टि, मनुष्य ताकू तैयारी करी नाही। तो निश्चित आसीजा कौन देइछि सी प्राकृतिक परिवेश समस्त जोड़ा मिलूँ जोड़ा कि सामान्य परिवर्तन द्वारा व्यवहार उपयोगी पदार्थ बा उपादान को आम कहीपर जे प्राकृतिक संबल। निश्चित रूप से समस्ते मध्य जानिछंती जेपरिक कहीने वायु, पवन, सूर्यंकर किरण हो पारे, नदीर जल हो पारे, तापर मूर्तिका हो पारे पिलाने खनिज पदार्थ जोड़ा कि आमर माटी तलू मिलूँ। निश्चित एगुड़ा हूँ गोटे प्राकृतिक संबलर उदाहरण। तो परवर्ती आसबरी कौन तापर आसीगल पिलाने कौन ना अन्य जदि कहवा केतेक अच्छी जोड़ा कि प्राकृतिक संबल गुड़िक जोड़ा कि निश्चित रूप से सीधा सड़क आम प्रकृति व्यवहार करिपारिया, किंतु केतेक प्राकृतिक संपद अच्छा जोड़ा कि से व्यवहार उपयोगी करने किसी जंत्रपाति हो पारे कि कौन प्रजुक्ति विद्यार आवश्यकता पड़ी था। निश्चित रूप से परवर्ती पिलाने आसिला हारी कौन ना प्राकृतिक जदि संबल कथा कहवा ताकू विकासर स्तर हो पारे और व्यवहार किंबा उत्पत्ति एवं गच्छित परिमाण आउ बंटन मन रखिने भेरी भेरी इंपोर्टेंट। समस्ते टिके ध्यान सहित मन रखिए। तो ए समस्त दृष्टि पिलाने कौन कर श्रेणीभुक्त कर। नेक्स्ट पिलाने आसिला हारी विकास तथा व्यवहार जदि दृष्टि कहवा संबल को आम 2 भाग में विभक्त करिपारिबा। मन रखिने विकासर आसबरी विकास अनुसार संबल हूँ पिलाने 2 प्रकार जेपरिक आम कहीपर पिलाने प्राकृतिक संबल प्रकृत आउ प्रच्छन्न। विकास विकास माने आमे ताको विकास क्षेत्र में बा प्रगति क्षेत्र में देशर हो कि आम समाजर हो आम व्यवहार करिपारिबा। तो प्रकृत संबल गोटे होगला आ गोटे होगला पिलाने प्रच्छन्न संबल। प्रकृतर अर्थ है जे जो संबल गुड़िकर परिमाण और मान जना पड़ी ताको आमे कहवा प्रकृत मन रखिने। जदि वर्तमान यही संबल गुड़िक व्यवहार करा जाउछि तेणु सेगुड़ी विकसित संबल मध्य आमे कहिपारिबा। तो ये समस्ते मन रखिबा प्रकृत संबल कहले जहा, विकसित संबल कहले पिलाने ताहा। तो प्रकृत संबल कौन जो संबल गुड़िकर परिमाण और मान जना पड़ी ताकू आमे व्यवहार काम लगाउछंती। निश्चित ताकू आमे कहवा पिलाने विकसित बा प्रकृत संबल। जेपरिक आमे उदाहरण कहीपर निश्चित रूप से छोट नागपुर मालभूमि अंचल जो सब खनिज द्रव्य गुड़िक आम मिलूँ बा पाउछंती, तालचेर अंचल पिलाने कोयला गुड़िक एवं नदीर उपकूलवर्ती समतल अंचल उर्वर पटुमाटी। तो सेगुड़िक आमर व्यवहार निश्चित भाव आसूची। से आमे ताकू कहवा गोटे प्रकृत संबल बा विकसित संबल। सेहीपरि जदि मु कहिबी जो संबल गुड़िकर परिमाण सठिक परिमाण रे बा मान एबे जाए जना पड़ी नाही एवं एबे सुधा सेगुड़ी को आमे व्यवहार रे लगे नाहंती, सेगुड़ी को आमे प्रच्छन्न संबल बोली कहिनेबा। तो एगुड़िक भविष्य व्यवहार करा जाई पारे। वर्तमान उपलब्ध प्रजुक्ति विद्या और यही संबल सहजर व्यवहार उपयोगी करा जाई पारुनाही। जेपरिक उदाहरण कहले समस्ते बुझीजीव कौन लद्दाखर पिलाने जानिछंती। निश्चित रूप से लद्दाखर जेतिक सब कौन अच्छी यूरानियम मन रखिने। लद्दाखर थिबा यूरानियम गुड़िक यही प्रच्छन्न संबलर उदाहरण जोड़ा कि भविष्य व्यवहार करा जाई परिबो। किंतु
ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର ସୁନା ହୋଇପାରେ, ରୂପା ହୋଇପାରେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଯାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲା କ'ଣ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାର ମାନ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଯିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ବେଗଶାଳୀ ପବନ ଯଦି କହିବା 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିନେବ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ବେଗଶାଳୀ ପବନ କଥା କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଥିଲା। ପୂର୍ବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ପବନ କଳ ବା ପବନ ଚକ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ପବନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ। ମନେ ରଖିନେବା 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ପବନ ଶକ୍ତି ବା ପବନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ଦେଶଟି ଅଗ୍ରଣୀ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିନେବ, ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମ ଦେଶ କଥା ଯଦି କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମ ଦେଶର କ'ଣ ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଦେଶର ଗୁଜୁରାଟର ଉପକୂଳ ମନେ ରଖିନେବା। ଗୁଜୁରାଟର ଆଉ ତାମିଲନାଡୁର ନାଗରକୋଏଲରେ ପବନ କଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିନେବ, କିମ୍ବା 2 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ। ପବନ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବୁଝିପାରିଲ, ପବନ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲ, ଲେଖିନେବ ସମସ୍ତେ। ଯେହେତୁ ପବନ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ। ନେକ୍ସଟ ଆସି ବାହାରି କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମର, ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହ ସମ୍ବଳକୁ ଅଜୈବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଜୈବ। ଉତ୍ପତ୍ତି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ଅଜୈବ ହୋଇପାରେ। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଆସିବ ହରି ନିର୍ଜୀବ, ଯୋଉଟାକୁ କହିବା ଆମେ ଅଜୈବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ନିର୍ଜୀବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମାଟି ହୋଇପାରେ, ପଥର ହୋଇପାରେ, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଜଳବାୟୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ କହିନେବା, ଉଦ୍ଭିଦ କହିନେବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅତି ସହଜ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳକୁ ଭରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିନେବ, ଭରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଇପାରେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବୁଝିନେବା।